kelawan pote liyane taat waktin au misliha sebagainya taat jazaan kemerdekaan piwales lima marang perkara kufiro kang den lebur apa min dalikal wakti saking mengkono waktu fa inna likulli waktin mongko satemene ku kadhe saben wektu sahman apa ana bagian fil ubudiyati ing dalem kumawula yak tadi kang natrabi ing sahem sapa al-haqu dan kang hak nikah ngalap natrabi saking sira bi hukmi rububiyati kelawan hukum bangsa kebenaran wa qala syadili tilali marratan malladhi istafatta min ta'ati wa qala lan tawu sapa syadili Imam Abdul Hasan Asyadili bila ditakwakan limarang ingsun marotan ing dalam siji ambalan malladhi istafatta min ta'ati wa malladhi istafatta min masyati mai kopoto Allah ditai perkara istafatta kang ngalap manfaat sira ngalap faedah sira min ta'ati saking ta'at marang ingsun wa malan iku apa to Allah ditai perkara istafatta kang ala faedah sira min maksiati saking maksiat ingsun fakultu mongko matur sapa ingsun istafattu minat taati al ilma istafattu ngala faedah sapa ingsun minat taati saking taah al ilma ing ilmu azzaida kang luweh apa ilmu wa nur lan nur an nafira kang nembus wal mahabbata lan ing mahabbah wa minal maksiati lan hasil ingsun kelawan maksiat al-ghamma ing sumpek wal husna lan susah wal khaufa lan prihatin wa adama ridho lan ora nanane ridho wa qala fil akhbar man ata'ani fi kulli syai' ata'tuhu fi kulli syai' manutai sapane wong iku atau ani lamun taat sapa mani ing ingsun fi kulli syai'in ing dalam saben suci atau tuhu mongko taat ingsun hu ing man fi kulli syai'in dalam saben suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratil muhtaram wal mukarramun, para sesepuh bini sepuh yang saya banggakan dan saya hormati, pengajian Jum'ah At-Tariqah yang sudah berjalan setiap pagi Jumat Kliwon. Pada Jumat Kliwon hari ini kita kedatangan matahari. Kedatangan matahari min ahlillah wa min ahli la ilaha illallah, dari jauh Surya atau Syah. Beliau maha guru dan mufti besar di negara tersebut. Satu kehormatan untuk jamaah Kliwonan pada pagi hari ini, dan beliau termasuk guru saya. Dan saya ingin dijadikan bukan sekadar guru atau murid, tapi yang diakui anak rohaniah beliau dalam dunia akhirat. Dan siapapun yang ikut hadir di pagi hari ini bisa melihat guru kita Sayyidi Syekh Adnan, Sayyidi Syekh Mahmud, Sayyidi Syekh Omar. Ini juga cucu guru saya, Syekh Rajab Din.
yang sudah berjalan. Setiap tahun beliau mesti mengunjungi ke Pekalongan, dan tidak terlepas adik saya yang selalu membanggakan ulama-ulama Syam, khususnya karena beliau juga keluar dari sana, adalah Al-Ahmizan. Jadi tak zakat tidak heran kalau selalu didatangi oleh ulama-ulama, tokoh-tokoh yang tidak terlepas daripada min ahli sunnah wal jamaah di dalam pondok Tazakah. Saya mengharapkan tidak berani memutus. Namanya guru saya, kalau saya terus perintah guru saya untuk memberikan tausiah, kurang adab artinya. Tetapi karena kami ini dahaga, sangat dahaga, mungkin beliau mau mengucurkan min mizabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita walaupun qafrah akan mendapat penawar hati yang sejati, penawar hati yang abadi, sehingga cahaya penawar tersebut menjadi mutiara-mutiara yang kelak akan menjadi saksi dari dunia ini sampai akhirat. Maka dari itu kami persilahkan kepada si Syahadnan untuk memberikan fatwa-fatwa kepada kita yang manfaat, bisa membuka jalan dari dunia ini sampai akhirat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، إنه ليوم من أيام الله عز وجل. هذا اليوم الذي جمعنا الله عز وجل به في هذا المكان الطاهر. Tadi setelah beliau alhamdulillah dan selawat pada Rasul, beliau mengucapkan bahwa pertemuan kita pada hari ini adalah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. فبداية أتوجه بالحمد إلى الله. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala على هذه النعمة الجليلة، atas karunia dan nikmat yang luar biasa. ثم أتوجه بالشكر الجزيل والثناء المنيف لهذا الرجل الحبيب الحبيب لطفي جزاه الله خيرا. Kemudian juga saya mengucapkan ribuan terima kasih yang luar biasa dan tidak terhingga kepada Habib kita, murabbi kita, Habib Lutfi bin Yahya. فهو السبب بعد الله في أننا الآن معكم. Dan karena beliaulah setelah Allah pertemuan kita pada pagi hari ini. والحقيقة أيها الإخوة أن هذا اللقاء ثم هذه الكلمات الطيبة التي استفتح بها الحبيب لطفي كلامه هي الباب الذي نعول عليه في الدنيا وفي الآخرة. Perlu kalian semua ketahui bahwa apa
yang sudah disampaikan oleh Habib Lutfi ini adalah kunci menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. أتعرفون ما هو؟ إنه الحب لله والحب في الله. Tahukah apa kunci surga itu? Yaitu mencintai Allah dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. وهذا الذي تفضل به الحبيب جزاه الله خيرا. Dan ini yang terus disampaikan oleh Habib Lutfi. هو الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قال: إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلتهم من الله يوم القيامة. نفصل. إن من عباد الله أناسا. Ya, dari hamba-hambaku ini adalah manusia-manusia banyak seperti ini. لا هم بأنبياء ولا شهداء. Mereka bukan para nabi dan bukan para syahid. لكن Tetapi يحسدهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة. Tetapi mereka diposisikan kita semua sebagai para nabi dan para syuhada pada hari akhir nanti. يحسدونهم لمكانتهم عند الله تبارك وتعالى. Allah pada hari kiamat akan memperhitungkan kita sebagai posisi para nabi dan para syuhada di akhirat nanti. هذا يقوله رسول الله Ini صلى الله عليه وسلم. Ini yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال الصحابة: يا رسول الله صفهم لنا حتى نعرفهم. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa sih tanda-tandanya, ciri-ciri orang yang Rasulullah sampaikan tadi, yang nanti pada hari kiamat nanti akan diposisikan seperti nabi dan para syuhada? قال: هم قوم تحابوا في الله. Kata Rasul, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. على غير أنساب بينهم، ما في قرابات. Nah, mereka adalah orang-orang yang mencintai karena Allah, walaupun bukan saudara dekat di antara mereka. ولا أموال يتعاطونها. Dan bukan karena uang yang mengikat mereka. ثم قال: والله إن وجوههم النور. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya di wajah-wajah mereka adalah cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. وإنهم لعلى نور. Bainahum لعلى نور. dan على منابر النور. dan mereka lah yang menghidupkan cahaya-cahaya tersebut. لا يخافون إذا خاف الناس. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut ketika manusia pada takut. ولا يحزنون إذا حزن الناس. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bersedih ketika manusia lain bersedih. ثم قال: يتلو قول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Kemudian Allah berfirman dalam ayatnya, sesungguhnya mereka adalah wali-wali Allah yang tidak punya rasa takut dan tidak pernah bersedih hati. والله اليوم جمعنا على هذه المحبة. Dan sesungguhnya pada pagi hari yang mulia ini Allah mengumpulkan kita semua dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. ونحن تحاببنا مع الحبيب لطفي ومعكم. Dan kami sangat mencintai Habib Lutfi dan kalian semuanya. نريد أن نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Kita mohon dan berdoa semoga pada hari kiamat nanti kita dikumpulkan bersama Nabi kita Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن الله هو الذي جمعنا اليوم. Karena Allah lah yang telah mengumpulkan kita semua pada pagi hari yang berbahagia ini. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي التي جمعتنا. Dan cinta Rasulullah pada kita semuanya yang mengumpulkan kita pada pagi hari yang cerah ini. والله تبارك وتعالى سيخاطبكم يوم القيامة أنتم. يقول: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظل رحمتي يوم لا ظل إلا ظلي.
Pada hari kiamat nanti Rasulullah akan mengatakan, mana orang-orang telah mencintaiku. Pada hari itu saya akan memberi syafaat yang ketika itu orang-orang sedang menerima syafaat dan tidak ada syafaat kecuali syafaatku. Hada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن الإسلام هو دين المحبة. Islam itu adalah agama yang cinta damai. حب بيننا وبين الله. Cinta di antara kita sama manusia dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. كما قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayatnya di Al-Qur'an, والمؤمنون أشد حبا لله. dan orang-orang mukmin yang cintanya, والذين آمنوا أشد حبا لله. dan orang-orang yang beriman itu cintanya lebih pada Allah Subhanahu wa taala. وهو حب من الله لكم. Dan inilah cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya. هو قال والله يحب الصادقين. Allah berfirman, Allah mencintai orang-orang yang jujur. والله يحب الصابرين. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. والله يحب المتقين. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. والله يحب المتطهرين. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. وهذه أوصاف المسلمين. Dan inilah adalah sifat-sifat seorang muslim. ثم حب بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan cinta kita dan cinta antara kita dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. النبي المصطفى Nabi kita Nabi Muhammad al-Mustafa خاطبنا فقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. لا يؤمن أحدكم. Nah, Rasulullah pernah bersabda, tidak akan beriman di antara kalian حتى أكون أحب إليه. hatta akuna ahabba ilayhi. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون حب النبي أعظم من حبه لنفسه وولده ووالده. Kecuali orang itu lebih cinta kepadaku daripada hartanya dan daripada anak-anaknya. أنا أسألكم. Saya tanya kepada kalian semuanya. والحبيب يسمع. حبيب لطفي. أسألكم هل تحبون رسول الله؟ Saya tanya kepada kalian semuanya. Ini ada Lutfi semua di sini ya. Kalian cinta Rasulullah apa tidak? Cinta. هل تحبون رسول الله؟ Cinta apa tidak? أبشروا فإنه قال المرء مع من أحب. Ketahuilah, ini kabar gembira, seseorang itu ya kan akan berada akan selalu dekat kepada orang yang selalu dicintainya. وسنكون معه على الحوض. Dan insya Allah kita akan bersama orang yang kita cintai nanti di akhirat. Amin. وسندخل معه إلى الجنة. Dan kita akan masuk surga kepada orang yang kita cintai, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يا رب العالمين. 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 اجعل جمعنا هذا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. Ya Allah, jadikanlah semua yang ada di sini semua masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وندخل الجنة هكذا نمسك بيد بعضنا وندخل إلى الجنة كما وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذ بيد أخيك وادخل معه إلى الجنة. Ya. Jadi insya Allah kita akan masuk surga semuanya dengan tangan bergandengan. Kata Allah, khudh biyadi akhika tadkhulul jannah. Ambil tangan-tangan teman-teman kalian, saudara-saudara kalian dan masuklah surga. بإذن الله تبارك وتعالى. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan masuk surga insyaallah. ثم أختم هذا الكلام أقول لكم هنيئا لكم هذا المجلس. Saya mengucapkan selamat kepada majlis yang luar biasa ini. لأن النبي صلى الله عليه وسلم Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam يقول bersabda, ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله
kalau ada suatu kaum yang bertemu atau berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah yang pada pagi hari ini, yatluna kitab Allah, membaca atau melantunkan ayat-ayat Allah, wa yatazakarunahu fima bainahum, dan selalu berzikir kepada Allah, kama antum kuntum taf'alun al'an, sebagaimana kalian lakukan pada pagi hari yang cerah ini. qal illa ghashiyatuhum ar-rahmah wa nazalat 'alaihim al-malaikah, kecuali Allah akan menurunkan rahmat dan Allah akan menurunkan para malaikatnya. illa ghashiyatuhum ar-rahmah wa nazalat 'alaihim as-sakinah wa haffathum al-malaikah, Kecuali Allah akan menurunkan rahmat dan Allah akan memberikan ketenangan pada kita semuanya, dan Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya pada kita semuanya, wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan mengingatnya nanti pada hari akhir. antum al-an asma'ukum tuktab fis sama', Kalian ketahui, pagi hari ini yang hadir semua ini, nama-namanya ditulis oleh Allah di langit sana. wallahu yadhkurukum ma'al malaikah, Dan Allah selalu menyebut-nyebut nama kita semuanya dengan para malaikatnya. wal 'ulama'u yaqulun, Dan para ulama mengatakan, wa man yadhkuruhu Allah la yu'azzibuhu abadan, para ulama mengatakan, barang siapa yang berzikir kepada Allah, insya Allah Allah tidak akan pernah mengazabnya. hani'an lakum, wa nas'alullah an naltaqi insyaallah tabaraka wa ta'ala Selamat, dan kita berdoa semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan fi liqa'at qadimah, dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. thumma naqul ya Rabb, Kemudian saya ucapkan, ya Tuhan kami, ya Allah, ij'al hadha al-jam'a jam'an marhuma, amin. wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan maymunan ma'suma, Amin. wa la taj'al fina shaqiyan wa la maqrudan wa la mahruma, Amin. waj'alna min ahli al-jannati jami'an ya rabbal alamin, wajzi hadha al-habib لطفي خير الجزاء Amin. وعظم له الأجر في الأرض وفي السماء، Amin. وتفضل عليه وعلى جميع أحبابه وإخوانه ومحبيه إلى الحاضرين والغائبين بفضلك يا رب العالمين. اللهم وبارك بإندونيسيا حكومة وشعبا، وتفضل عليهم بالأمن والرخاء والأمان والسعادة والإيمان، وعلى سائر بلاد المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء متميز في الأرض ومتميز في السماء. Saudara-saudara sekalian, pertemuan semacam ini adalah pertemuan yang luar biasa, baik di dunia dan di akhirat. Amin. وعلينا أن نعرف قدر هذا المجلس ونعده ليوم القيامة. Dan kita harus tahu, ya kan, sebagai pentingnya pertemuan pada pagi hari ini, yang insya Allah akan kita bawa nanti ke Yaumul Qiyamah. مجلس يحضره الأولياء سيد الحبيب لطفي وسيد الشيخ عدنان. Pertemuan hadir para wali-wali Allah, ada Habib Lutfi di sini, kemudian ada Syekh Adnan, وتحضره روح رسول الله إن شاء الله. dan hadir pada pertemuan pagi ini Ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فنحن سنوثق هذا المجلس توثيقا حقيقيا لنعده ليوم القيامة، ليدخل كل من حضر هذا المجلس إن شاء الله جميعا يدخل الجنة. Kita terus kembangkan, terus pertahankan majlis ini. Majlis inilah yang akan membawa kita masuk ke surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وليكون الرباط بيننا جميعا الآن كل واحد يمسك بيد أخيه أو يضع يده على كتفه، ونحن نمسك جميعا كل واحد تجد. Nah, coba masing-masing kita pegangkan kayak gini, sampingnya, nah, كل samping-samping. واحد يمسك بيد أخيه Nah, kayak gini, أو يضع يده على كتفه. atau begini ya, nah
begini. Setelah bisa begini, bisa begini. حتى كما قال سيد الشيخ عدنان هكذا ندخل الجنة. Nah, insya Allah kita semua bersama-sama masuk surga begini. لا إله إلا الله. لا ilaha illallah. لا إله إلا الله. لا ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله. Rasulullah. أبشروا ثقة بالله هكذا ندخل الجنة. Percayalah dan yakinlah kita akan masuk surga dengan cara begini. والعهد بيننا وبين هذا الحبيب. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. Semoga pertemuan ini saya yakin akan membawa rahmat, cahaya, akan dimasukkan sabda Nabi SAW ketika Rasulullah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Sahabat Anas bertanya, "Ya Rasulullah, tidak ada paling bahagia setelah mendengar sabda Nabi SAW, manusia itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Sayyidina Umar, walaupun amalku tidak sesuai dengan orang yang dikucintainya, tapi karena jaminan baginda Nabi SAW, almar'u ma'a man ahabba, itulah yang menjadikan kegembiraan sahabat Anas radhiyallahu anhu. Allahumma ja'alna minhum. Alhamdulillahirabbil alamin.